everyone, may adlaw kaninyong tanan labi na sa taga Uslob Cebu, taga Santander Cebu ug taga Sambuan Cebu. Guys, adili pa ko mupadayon palihugog ko og share ning akong video karon barang daghang makadawat og information. Salamat kaayo. Guys, ugma na gyud sa gabi Saturday, August 24, ang atong gipaabot nga idol nga mao si Roland Abante Bunot. Si Roland guys, usa ni siya ka semi-finalist sa AGT America's Got Talent Season 18. Ang nakanindot nga balita guys kay ugma sa gabi naa si Roland Abante Bunot sa Boardwalk Barbecue Station nga nahimutang diha sa Luok, Santander, Cebu. So wala mahibalo guys, si Roland Abante Bunot gikan diri sa Amerika nag-concert og kita sa Boardwalk. Swerte kayo guys nga gipili ni Roland Abante Bunot nga anha siya magpasalamat sa iyang mga fans, anha siya magpasalamat sa iyang mga supporters. So kung kaila ka ni Bunot, kung idol nimo si Bunot, adto ugma sa gabi guys sa Boardwalk Barbecue Station aron nga makita nimo ang imuhang idol. Plus, aduna kami live band ugma sa gabi guys, ang G-Clip Center Stage Band, motukar ugma sa gabi diha sa Boardwalk Barbecue Station. So, imbitahan inyong mga kaigalan guys o inyong mga pamilya, dalha sila sa Boardwalk Barbecue Station kay sigurado gyud nga mabusog mo og malingaw. Salamat kayo ug ayaw kalimot sa pag-share ning akong video.